गीत संहिता 18 अध्याय बहुत बड़ नहीं पाखापाखि 50 पद अच्छी मात्र ए गीत संहिता दाऊदଙ୍କ द्वारा लिखित है। दाऊद लिखिछंती कौन को टाइम रे लिखिछंती शत्रु मानक हस्तरो साउलଙ୍କ हस्तरो परमेश्वर सदा प्रभु दाऊदଙ୍କୁ मुक्ति करबा समय रे सबु शत्रु मानक हस्तरे तांको फ्री हेले आ साउल भी तांको एमिति गुराउथिले जे मारिबा पे चेष्टा करुथिले ना से सबु दुखरो मुक्ति देला समय रे परमेश्वर को धन्यवाद देकी दाऊद ए गीत संहिता लिखिछंती। लेखाई हेडिंग प्रधान बाध्यकार निमंते सदा प्रभु को दास दाऊदंकर गीत। सदा प्रभु शत्रु मानक हस्तरो और साउलଙ୍କ हस्तरो तांको उद्धार करिबा दिन से सदा प्रभु को उद्देश्य रे एही गीतर कथा निवेदन करथिले। से कहिले नै कि शत्रु केबे पाखरे थाई कि ए कष्ट देउथिबो हां लोक माने का तांको विपक्ष रे रहिबा समय रे केते कष्ट लागिबो सेटु मुक्ति केबे आसीबो उद्धार केबे आसीबो केते खुशी आनंद लागिबो। दाऊद प्रभु तांको मुक्त देइछन्ती जानिले विश्वास करे तापरे ए गीत लिखुछन्ती। शत्रु केबे हम पाखरे थिबा समय रे देखंतु गुटे रोग परे गुटे रोग गुटे समस्या परे गुटे समस्या गुटे कष्ट परे गुटे कष्ट सेमिति लागिकी रहिथिबो कि से टाइम रे केते बे निराशा आसीबो जीवन रे आशा आ दुसुन थिबो भविष्यत रे कोन हबो ए शत्रु ए शैतान मम कोन करिवो इमिति लागिबो मात्र से केबे मुक्ति आसीबो जोटा काम दुख लागुथिबो से प्रभु केबे उद्धार करिवे केमिति लागिबो भाबे केबे भाबी नते मो जीवन रे एटु बे मुक्ति हेबे बेले एमिति का मो जीवन चलिबो बदे भाबिबो लोक माने साउल केमिति सेमिति गुटे गुटे लोक हम पछरे इमिति पड़िबे जे हमको नाश करबा पे का गुटे पर गुटे चेष्टा करथिबे। साउल सेमिति कना दाऊदଙ୍କୁ मारिबा पे चेष्टा करथिले ए दाऊदଙ୍କୁ कोन ना कोन हैरान करबा पे चेष्टा करथिले। दाऊद कोन भूल करछन्ती कि किछि भूल करि नाहंती हेले भी साउल गुटे अभिषेक पाइछन्ती सेति पई तांको डोरी डोरी की पहाड़ रे गुम्फा रे जंगल रे बुलुथिले तांको एगेंस्ट ठियाउ नथिले दुई थर मारिबा पे चांस आसिया मात्र तांको मारि नथिले काहे कि साउल अभिषेक पाइछन्ती प्रभुଙ୍କ द्वारा अभिषेक पाइछन्ती। दाऊद भी अभिषेक पाइछन्ती ना साउल अभिषेक पाइछन्ती दाऊद भी अभिषेक पाइछन्ती साउल पछ 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 होउछन्ती दाऊदଙ୍କ पछ 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 दाऊदଙ୍କ लागिछन्ती हेले भी दाऊद तांको केबे गाली देई नांती तांको केबे भी बे मारिबा पे चांस आसी भी मारि नाहंती काहे कि प्रभुଙ୍କ द्वारा अभिषेक पाइछन्ती प्रभुଙ୍କୁ डरिले आ केबे गुटे दिन उद्धार मिलिबो ना नाही साउल तांको पछरे पडिछन्ती मात्र गुटे दिन उद्धार मिलिबो गुटे दिन आसिला सेठी तांको उद्धार मिलिला सेबे तांको केते शांति केते खुशी केते आनंद आसीबो इबे प्रभुको पई काई प्रभु तांको मुक्ति देइछन्ती उद्धार देइछन्ती बे प्रभुको पई गीत गाउछन्ती कोन गीत हे मोहर बल स्वरूप सदा प्रभु ए हे मोहर बल स्वरूप सदा प्रभु बे मोर बल सदा प्रभु मो बल स्वरूप सदा प्रभु मोहर बल तांकर किछि बल नाही शारीरिक बल आत्मिक बल किछि नाही कि अछि मात्र परमेश्वर को तांके बल रूपे रखिछन्ती केबे तांको उद्धार पाइछन्ती प्रभु एका मते उद्धार देछे मो बल तांके
प्रभु मो सहित अछंती मु बलवान प्रभु जदि आम सहित नथिबे आमे बलहीन लोक मो बल स्वरूप परमेश्वर बोली तांको गीत गान करछंती आमे केबे कहिछे प्रभु को प्रभु तुमे मो बल आमे केबे निराश होइतबे केबे वीक लागिबो प्रभु मोहर बल प्रभु मोहर नई पड़वा लोक उठाइबा परमेश्वर केबे हमको वीक लागिबो केबे आमे दुर्बल हो जिवो हमर प्रभु हमर भल हेछंती इबे दाऊद किछि करि पारे नाहंती तांको जानछंती साउल तांको पछे पछे आछन मते किछि करि पारे नाहंती कोटे गले सेठी आछंती पहाड़ गले पहाड़ रे खुजिबा पे आछंती गुम्फा भितर रही के भी खोजुचंती जंगल भितर को पळे सेठी भी खोजुचंती बे साउल केमिति भाबंतु दाऊद भी अभिषेक पाए कि लुच्चे लुच्चे जीवन काटुते केते वर्ष केते निराश लागिथिबे केते दुर्बल हो जाइथिबे मात्र प्रभु को कहि प्रभु मो दुर्बल समय भी किछि मु करि पारिनी दुर्बल समय किछि करि पारिबा मु दुर्बल हो जाइछि मु किछि करि पारिनी तुमे एका मोर भल आमे दुर्बल समय रे लोक माने हमको आरो वीक हे गला आरो एज हे गला तो साइड कर देबा आउ का रखिबा एंग लोकन को मात्र प्रभु सेमिति करिवे नाही हम दुर्बल समय रे हमको साहस देबा परमेश्वर तांके दुर्बल समय रे हमको शक्ति युक्त करबा परमेश्वर हमर बल अटंती मोहर बल स्वरूप सदा प्रभु मु तुम्भंकु प्रेम करुथाए तुम्भंकु तांकु एका मु तुम्बकु प्रेम करुथाए मो दुर्बल समय रे मते उठेबा परमेश्वर मु तुमको प्रेम करछि आमर बल उठंती तांके आमे तांको प्रेम करिबा सेति पे प्रभु कोन कहिसेंती दाऊद को मो मनर मथ दुर्बल समय रे भी प्रभु को ऊपर निर्भर करिसेंती चांस मिले भी शत्रु को हैरान करि नांती सेति पे प्रभु कहिसेंती मोर मनर मथ सदा प्रभु मोहर शैल मु दुर्बल मात्र मो प्रभु मो पाई शैल पड़ी शैल बोले गुटे शिला गुटे पर्वत पड़ी स्ट्रांग है कि स्थिर है कि आम पाखरे रहिबे ओ मोहर गड़ ओ मोहर उद्धार करता मोहर गड़ गुटे फोर्ट आम सुरक्षाकारी परमेश्वर आमको उद्धार करबा परमेश्वर मोहर परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल केबे भी गुंछा जीवे नहीं आमको गुंछेबे भी नहीं ओ मोहर गड़ मु ताहांको ठारे शरण नेबी काटारे मोर शैल मोहर गड़ मोहर उद्धार करता मोहर परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल मोहर मोहर मोर आमे कौन कहबो ए जगह मोर ए संपत्ति मोर ए सुना मोर ए पिला माने मोर सेटा हमर कि जोटा जोटा हमें पाइछु सबु प्रभुंकर प्रभु देइतिबा ए जगह प्रभु देइछन प्रभु देइछन ए प्रभुंकर जगत तन्निवासी सबु सदा प्रभुंकर बे गीत सहित 24 रे अछि जगत सबु विषय प्रभुंकर
ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ନିଜର ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମ ନିଜରେ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ସୁନା, ମୋର ଶାଢୀ, ମୋ ନା, ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ଧନ, ଏସବୁକୁ ମୋର 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 ଧରିଥିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ବି ଆମେ ନିଜର ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ଶରୀର ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇଛୁ, ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋହର ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ। ଦାଉଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଦୃଢ, ମୋହର ଶୈଳ। ତାଙ୍କେ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିକି ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିଜ କରିବୁ? ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସେ ସବୁକୁ ସାଇଡ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ କରିଛନ୍ତି। ମୋହର ବଳ, ମୋହର ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ଶୈଳ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ନେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶରଣ ନେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏକ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ମୋହର ଢାଳ, ଢାଳ ବେଳେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶୈତାନ ବାଣକୁ ଆମ ଉପରକୁ ନ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଢାଳ ପରି ରହିବେ। ଶୈତାନ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆମ ଉପରେ ପକେଇବ, ସେଟା ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଢାଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଗ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସବୁ ଅଧର୍ମରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ ପରି। ଦୁର୍ଗ କେମିତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଇଜିଲି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କେ ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ ପରି। ମୁଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି। ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସାରେ ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି। ମୋର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତହିଁରେ ଡାକିବି। ତହିଁରେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆପନା ଶତ୍ରୁଗଣ ଠାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁଗଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା? ଶୈତାନ କେତେ ବଡ ରୂପ ଢାଳୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଲିଆତ କେମିତି, ଦାଉଦ ଗୋଟେ କୁକୁର ପଡିଥିଲେ ନା, ଗୋଲିଆତ କହିଥିଲେ ନା, ଏ କୁକୁର ପରି ଅଛି, ଆକୁ ମୋ ଉପରେ ପଠାଉଛ। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ହେଲା ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଜନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆଇଡିଆ ଆସିନି। ଜନେ ବି ଯାଇକି ଏବେ ସେ ଆସିକି ଗଲା ସମୟରେ ସାହସରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସାଉଲ ରାଜା ବି ଡରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ କେବେ ଆସିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।
किए भी डायरेक्ट तांको अटैक करि पारि नथिले मात्र दाऊद बालक हेकी प्रभु को नाम रे ता सामना रे आसे दाऊद गोटे कुकुर परी सान दुस्तिले आउ गलियात एते बड़ दुष्टंते डरिले प्रभु को नाम रे आम शत्रु केते बड़ रूप थाओ शैतान केते बड़ रूप रे आसी थाओ हमें जब भय करिबा जो डरेगा वो मरेगा केबे हमें भय करिबा सेबे मरला पड़े हमें ताको सम्मुखीन करिबार अछि परमेश्वरंकर साहाय्य रे दाऊदंकर गुट्टे पत्र गलियात को स्मैश कर दे संगे संगे ऊपर जाकि खंडारे मस्तक भी काटी दे गुट्टे पत्थर जीवन चेंज हो गया हम सामना रे भी शैतान बेले गलियात परी दाऊदंक सामना रे थिला शैतान केते बड़ रूप ढालो बापरे हमें केबे भय करिबा हमर खत्म भय करिवार नाही केते बड़ रूप रे थाओ प्रभु को नाम रे मु ताको सम्मुखीन करिबी प्रभु मते उद्धार करिबी मु प्रार्थना करिबी प्रभु मते उद्धार करिबी दाऊदंकर सेटा विश्वास मु प्रार्थना करिबी प्रभु मते उद्धार करिबा परमेश्वर गुटे रोग आपनक सामने गुटे रोग गुटे पहाड़ पर अछि ए रोग रे मते केबे सुस्थ पाइबी न गुटे समस्या गुटे पहाड़ पर केबे भी से गुंचा जीवन सेमिति लागुची मात्र प्रभु कोन कहउछंती दाऊद कोन कहउछंती प्रशंसनीय सदा प्रभु को मु डाकिले प्रभु मते शत्रु गणटार निस्तार पाइबी प्रभु मते सेठी उद्धार करिवे मु प्रार्थना करिबी विश्वास सहित प्रार्थना परिस्थिति को बदले देव विश्वास सहित प्रार्थना परिस्थिति को बदले देव विश्वास सहित हमें प्रार्थना करिबार अछि प्रशंसनीय सदा प्रभु को केमिति डाकिबा प्रशंसा जिरिह नगर पूरा चारिहारे से बाउंड्री पूरा वॉल्स बड़ बड़ ना सब भांगी गला केमिति इस्राएल माने खाली प्रशंसा करिकी प्रभु को धन्यवाद देकी प्रभु को धन्यवाद देउ देउ सब बंधन छिंडी जीव हमें केते पर्यंत भय करतिबा शत्रु आवरी भयंकर रूप ढालिब केबे हमें प्रभु को धन्यवाद देकी तार सम्मुखीन करिबा से हारी जीव जिरिहर चारियारे से कांत प्रभु कहले कि इस्राएल मान को देवे बेली से जाइकी कौन करे जाइकी से पूरा तंके इस्राएल मान आसुचंती बेली कहि से बड़ बड़ लोहार कबाट भी तांको पूरा क्लोज कर दे इस्राएल मान को जाइकी तांको से युद्ध करे प्रभु किछि नहीं दिन को गुटे तर प्रभु को प्रशंसा करी करी कि बुला बेली कहि ता पूरा चारियारे दिन को गुटे तर सप्तम दिन रे 7 तर से प्राचीर ऑटोमेटिक भांगी गला आ इस्राएल माने पूरा ऊपर कांत ऊपर चढ़ी कि मामले पड़े संपूर्ण तांके प्रशंसनीय सदा प्रभु को केमिति डाकिबार अछि प्रशंसा करू तांको आमे डाकिबार अछि कांदी कांदी की निराश है कि भय है कि डाकिबार नाही केते पर्यंत आमे भय करतिबा केते पर्यंत कांदुतिबा सेते पर्यंत सहिता आवरी हमको हैरान करथे खुशी रे आनंद काहे मो प्रभु मो सहित अछंती
ଏଠି କଣ କହୁଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶୈଳ ପରି ଅଛନ୍ତି, ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ ପରି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ, ମୋର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଶରଣାଗତ ହେବି, ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁଗଣ ଠାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟକାର ପାଇବି। ସେ ଏକା ମୋ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା, ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ନାଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ସମୟରେ ପାପ ଧମତା ରୂପ ପ୍ଲାବନ ମତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କଲା। ସହିତ ଏମିତି ଭୟ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଭୟ ଲାଗିବ। ଏବେ କରୋନା ଟାଇମ ରେ କେତେ ଭୟ, ବଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିଲା, ପାତାଳର ରଜ୍ଜୁ ସବୁ ମୋ ଚାରିଆଡେ ଥିଲା, ବେଲେ ପୁରା ପାତାଳ ରଜ୍ଜୁ ସବୁ ମତେ ବାନ୍ଧିଲା ପରି ଥିଲା, ବେଲେ ମୋର ଜୀବନ ଖତମ। ମୃତ୍ୟୁର ପାଶ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ, ସେଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ପରି ଖତମ ବୋଲି ଭାବିବେ, ହେଇଗଲା ଆମର ଆଉ ନାମ ନିଶାନ ବି ନଥିବ, ସେମିତି ଆମେ ନାଶ ହେଇଯିବୁ ଭାବିଲା ସମୟରେ, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ, ସେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଓ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି। ବେ ପୁରା ଶୈତାନ ପାଖରେ ଥିଲା ପରି, ଆମ ଜୀବନ ଖତମ ହେଲା ପରି ଥିବ। କେତେ ଜଣ ସେମିତି ଭାବିକି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ବି, ସେ ବ୍ୟାଡ ଡେସ୍, ଦୁଃଖ ଦିନରେ ବି ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି, ବେଲେ ମାମଲେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଜୋର ଜୋର ସେ ପାଟି କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆପଣା ମନ୍ଦିରରୁ ମୋହର ରବ ଶୁଣିଲେ। ବେଲେ କେମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୃତ ମୋହର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବେଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେମିତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି, ଜୋର ଜୋର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ରୋଡ ସାଇଡରେ ବସିଥିଲା ନା, କେମିତି ସେ ଡାକିଲା, ସେ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି, ଯୀଶୁ ବି ଡାକିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚୁପ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଚୁପ୍ ହୁଅ ବୋଲି କହିଲେ, ଚୁପ୍ ହୁଅ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା କି ଏତେ ଜୋର ସେ ଡାକିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ତାର ଡାକ। ଆଉ ଫେରିକି କହୁଛନ୍ତି କି କିଏ ସେ ଡାକୁଛି, ମତେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ବେଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଆସେ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଡାକିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କଷ୍ଟକୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ଆମର ନିବେଦନକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ଡାକିବାର ଅଛି। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେମିତି ଡାକିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଟଳ ଟଳ ଓ କମ୍ପିତ ହେଲା। ପୃଥିବୀ କେମିତି ଟଳ ଟଳ ଓ କମ୍ପିତ ହେଲା, ପୃଥିବୀ
कंपित होउछि पर्वत गणर भित्तिमूल पर्वत गणर फाउंडेशन मध्य विचलित हैला पर्वत को देखिकी आमे विचलित हेबार नाही गोटे बड़ पहाड़ अच्छी ता सामना रे कुकुरा आसिकी ता सामना रे ठिया आइछि भ भ भ भ डाकुथिबो बे से रोटी छाड़थिबो पर्वत कौन गुंची छिबो कि से केते ब ब कहिले भी पर्वत किछि डरिबो नाही केते पर्यंत पार्टी करिबो तापरे हालिया लागिबो से आउतरे फेरी पळेबो आमे सेमिति पर्वत परी गोटे शरीर परी स्थिर होइकि रहिबार अछि शैतान केते पर्यंत करबा करो करो से हालिया हे जीवार अछि आमे हालिया हे जीवार नाही शैतान रो कार्य एमिति करे आमे हालिया हे कि कोन एडा परी एडा आछि कोन एडा गुटे पर गुटे कोन विरक्त लागुछि किछि भावना आसुनी किछि कोन मन रे भी आसुनी कोन करिबी कोन प्रभु एमिति आमे व्यस्त हे गले शैतान पूरा हसुथिबो आमे व्यस्त हेबार नाही पर्वत पर आमे स्थिर होइकि रहिबार अछि शैतान व्यस्त हेबार अछि हमकु देखिकि देखिछन नै सेमितेका को टाइम रे इमिति अर्थनाद ताहांको कर्ण रे प्रवेश कला सेबे कोन बे इमिति अर्थनाद कले इमिति प्रार्थना कले प्रभु सेरा सुनिले आ सेते बेले कोन है पृथ्वी टल टल ओ कंपित हैला दाऊद कोन ही गले कि ना पृथ्वी कंपित हे गला पर्वत गणर भित्तिमूल बे जो समस्या पूरा पर्वत परी तांको सामना रे थिला सेटा विचलित हैला ओ ताहांको कोप सकाशु टल टल हैला ताहांको नासा रंध्ररु धूम निर्गत हैला ओ ताहांको मुख निर्गत अग्नि घ्रास कला से सबको आमे एमिति प्रार्थना करिबार अछि विश्वास सहित प्रभु को पाखरे एमिति आर्थनाद चले करिबार अछि जे प्रभु उठी की सब समस्या जो कष्ट से दुख उलट पलट हे जीवार अछि हम व्यस्त है कि आमे टेंशन या परिवार ना से विषय सब उलट पलट हे जीवार अछि हम प्रार्थना सुन के प्रभु सब को उलट पलट कर देवे तो द्वारा अंगार प्रज्वलित हैला से आकाश मंडल को ही एमिति आंकर आर्थनाद सुनिले जे प्रभु आकाश मंडल को ही नुआई तल को आसिले आउ ताहांको पाद तले घोर अंधकार थिला प्रभु तल को आसे ताहांको पाद तले घोर अंधकार थिला जो दुख जो समस्या बैड सबु शैतान सबु अंधकार ना आलोकमय नाई ना प्रभु तंकर पाद तले रखिले आमे एमिति आर्थनाद करिबार अछि जे हमर प्रार्थना सुनि कि प्रभु एमिति कार्य करिवे से को कष्ट हो को दुख हो सेटा हमटारे दूर हो आमे व्यस्त हे जिबार नाही दाऊद कोन कहउछन्ते प्रभु को मु आर्थनाद कली प्रभु उठिले आकाश मंडल को नुआई तल को आसिले तांको पाद तले से घोर अंधकार थिबे से कष्ट सब तांको पाद तले हे जाइछि पुनी से किरूब उपरे आरोहण करी उडिले हां से वायुर पक्ष उपरे बेगरे उडिले से अंधकार को आपनार निवृत स्थान और जलमय अंधकार को गगन मंडल निबिड़ मेघमाल को अपना चतुर्दिगरे आभास स्वरूप कले अपना चतुर्दिगरे प्रभु को तांको चारियारे से आनी दे दाऊद को सेठ मुक्त कर दे
ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାର ଅଛି। ଦାଉଦ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭୟଙ୍କର ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଟା ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରିଆରେ ରଖିଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ, ଆବାସ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ତେଜରେ ତାହାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ମେଘମାଳ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଙ୍ଗାର ନିର୍ଗତ କଲା। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଙ୍ଗାର ନିର୍ଗତ କଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ତେଜରେ, ଯେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାରିଆଡେ କରିଦେଲେ ନା, ତାଙ୍କ ତେଜରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରିଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ କଣ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ନଈକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ରଖିଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ସେ ସମସ୍ୟା ସେ କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିକି ସେଇଠୁ କାଢିକି ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଆବାସ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ସେଟାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ବଜ୍ରନାଦ କଲେ ଓ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ଆପନା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପନା ରବକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, କହିଲେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଙ୍ଗାର। ଆଉ ସେ ଆପନା ତୀର ପ୍ରେରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ତୀର ବାଣ ପକେଇକି ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୈତାନକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ହଁ, ଅନେକ ବିଜୁଳି ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କଲେ। ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ବିଜୁଳି ପଠାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଦେଲେ। ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଶୈତାନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଅଛି, ଶୈତାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତର୍ଜନରେ ଓ ନାସିକାର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଜଳରାଶିର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳର ମୂଳ ସକଳ ଅନାବୃତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପେ କରିବେ। କଣ ହବ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଲା ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ବି ମୋର ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, କିଛି ହବନି, କିଏ କରିପାରିବ, ଏଇଠି ମତେ କିଏ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏକାଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦଉଛୁ, ଆମେ ଏକା ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦଉଛୁ। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଦାଉଦ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉଲଟ ପଲଟ କରିଦେଲେ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମତେ ଧରିଲେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ଆପନା ଜଳରାଶିରୁ ମତେ ଅଟାରି ଆଣିଲେ। ଜଳରାଶିରୁ ବେଲେ ଜଳ ଆମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଜିସାଇୟ 43:2, ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ, ବୁଡିଯିବୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ନଦ ନଦୀ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ନ ହେବ। ଅଗ୍ନି ବି ଆମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, ଜଳ ବି ଆମକୁ ବୁଡାଇବ ନାହିଁ। କି ଅବା ଅଗ୍ନି ଶିଖା ତୁମ୍ଭର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଶିଖା ବି ତୁମ୍ଭର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଧରିଲେ, ସେ ଆପଣା ଜଳ ରାଶିରେ ମତେ ଅଠାରି ଆଣିଲେ। ସେ ମୋହର ବଳବାନ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ, ଶୈତାନ କେତେ ବଳବାନ ହେଇଥାଉ, ସେ ବଳବାନ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଓ ମୋହର ଘୃଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠାରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କାରଣ କାହିଁକି ସେମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଳ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ବିପଦ ଦିନରେ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କଷ୍ଟ ଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଅବଲମ୍ବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ତାହାର କରି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କରିକି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୋର ନାମ ନିଶାନ ମିଟିଯିବ, ପୁରା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବି, ମୋର ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଭାବିଲା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୁରା ଓଲଟା କରିଦେଲେ। ମତେ ଏ ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ମୋ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କେମିତି ଉଦ୍ଧାର, କଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ମୋ ଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦାଉଦ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିକି। ଏମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି, ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିକି, ହଁ ସତରେ ଏଇଟା ହେବ ନା। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦାଉଦ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରିଲେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଧର୍ମାନୁସାରେ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ମୋ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଶୌଚ ଅନୁସାରେ ସେ ମତେ ଫଳ ଦେଲେ। ଶୌଚ ବେଲେ ଅସ୍ତ୍ର, ଶୌଚ ବେଲେ ମୋ ହାତରେ ବି କିଛି ଅପବିତ୍ରତା, ଅଶୌଚି କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପାପ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଶୌଚ, ମୋ ହସ୍ତ ବି କ୍ଲିନ ଅଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ପାପରେ ଥିବ ନା, ଅପବିତ୍ର ଥିବ ନା। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବି ମୁଁ ପାପ କରିନି। ମୋ ହସ୍ତରେ ଶୌଚକୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ମତେ ଫଳ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କରିବେ। ଆମେ କଣ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପାହାଡ ପରି ଥିଲେ ସମସ୍ୟା, କେତେ ବଡ ଥାଉ, ଶୈତାନ କେତେ ବଡ ରୂପରେ ଆସୁ, ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଡାକିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ, ଗଛରେ ହେବାର ଅଛି। ସେ ଶୁଣିକି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେବେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୟ କରିଛୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଦାଉଦ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ବଳ, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଶୈଳ, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ। ଦାଉଦ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଆମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବାନି, ଆମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାନି, ଆମେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବାନି। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଆହୁରି 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 ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଦେବ, ଆହୁରି ଆହୁରି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସେ ସମୟ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ ପରି ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ। ଘୃଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା,
शैतान परी आम पाखे पकड़े आमको हैरान करते आमको कष्ट देउथिबे से सब को देखिबानी प्रभु को देखिबा कहीं से सब को देखिले आमको आउरी आउरी विचलित लागिबो आम प्रभु को देखिले से सब आम दूर हो विचलित हो परमेश्वर सेमिति कार्य करे प्रभु ये वाक्य आम समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन।